आपके सामने जिस शख्सियत को कुरान पाक की तिलावत के लिए दावत देने जा रहा हूँ, हमारे इस इलाके की बहुत ही मशहूर और मारूफ शख्सियत मरकज़ हुसैन के उस्ताद जनाब कारी कुर्बान हुसैन सईदी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यार सलाम का जवाब तो दियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तुसी मैनू बिठाया 8 ते 2 10 2 घंटे, तो 2 घंटे मैं तिलावत करनी है इंशाअल्लाह। दुआ करो अल्लाह आना बैठना अपनी बारगाह के अंदर कबूल मंजूर फरमाए। अल्लाह साडे वास्ते जरिया निजात बनाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। खबीरुम बिमा तामलून। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़दिन वत्तक़ुल्लाह। आवाज़ स्लो कर थोड़ी। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून।
ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. صرف 3 سے 4 منٹ میں بس ایک بھائی کی فرمائش تھی کہ عظمت ماں پر کچھ اشعار 2 سے 3 منٹ میں جن کی زندہ ہیں اللہ خدمتیں کرنے کے توفیق عطا فرمائے اور جن کی چلی گئی ہیں اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. دعا کریں شیخ ابوبکر صدیق معاویہ صاحب کو صحت و لمبی زندگی عطا فرمائے. عظمت کی سناوا ہمادیا. میں بس آپ کو جگانے آیا ہوں کیونکہ میرے بعد شعر انشاءاللہ آ رہے ہیں، اس لیے آپ بولیں گے تو میں آگے بولوں گا. کہیں سبحان اللہ. عظمت کی سناوا مہدیا تار دے دیا جے دعا وہمادیا تے رو پہ پیارے محمد مصطفیٰ و یاد جد آیا وفا وہمادیا تے بال ونگا او دا نہیں ہومدا او جی دے پیچھے جے دعا وہمادیا تے لال پیارا جد تک گر نہیں آمدا اور رہن بوے تے نگاہ وہمادیا. رب قادر کریم رحیم ایسا کوئی رحیم نہیں اللہ پاک ورگا. بعد رب تو ساری کائنات اندر دوجا کوئی نہیں سونے محمد ورگا. تے دنیا داری دے سارے رشتیاں وچوں کوئی ساک نہیں ماں دے ساک ورگا. پتر پاویں زمانے دا ولی ہووے او نہیں ماں دے پیراں دی خاک ورگا. تے گود ماں دی اے درسگاہ پہلی اتھو زندگی دا نصب العین بندا. اتھو شیخ ابوبکر صدیق معاویہ بن کے دکھی دلا دے واسطے چین بندا. شرم و حیا دی ماں جے ہووے پیکر پھر پتر بھی کاری قرآن بندا. سیدہ خاتون جنت جے ماں ہووے تا پھر لال بھی سیدنا حسین بندا. دو جگ اندر جے تو سکھ جانا
دسے عمل میں کر تو کی لیا کر اور جس حال اندر ماں ہووے راضی اسے حال دے وچ تو جی لیا کر جو اچھا بول نہ ماں تو بول بیٹھی ماں سامنے لبا نو سی لیا کر اور جدو تینو سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے تو کے پی لیا کر کیونکہ کملی والے سونے محبوب رب نے عزت ماں دی کر کے وکھا دیتی اندی مائی حلیمہ نو ویکھ کے وہ کملی والے نے کملی وچھا دیتی یارا عرض کی دی سونیا کون سی ہے یارا عرض کی دی سونیا کون سی ہے جنہوں کملی دے تسا جگہ دیتی فرمایا نبی نے میری ماں حجے اور جیدے سینے او مولا غذا دیتی. السلام علیکم.